Guys, mission successful. Hey, go, go. हेलो गाइस, मैं यहाँ से एक बोट बनाने वाला हूँ। आप लोग वीडियो का लास्ट तक जरूर देखना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। गाइस, बोट बनाने के लिए 2 पेड़ का जरूरत होगा और 4 गिलास का जरूरत होगा। गाइस, बोट बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, पहले इसे ऐसे बांधना होगा। गाइस, बोट बनाकर रेडी हो चुका है। आप इसे डूब जाएगा। गाइस, मिशन सक्सेसफुल। गाइस, थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। बाहर रास्ता आ जाएगा। गाइस, चल गया। गाइस, ये देखो, ये देखो। गाइस, ये देखो।